दिन नहीं देख रही, रात नहीं देख रही, वो तो 4 हाथ आगे अपने चाचू से चली गई हैं। हमारे जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद चल के देखे, उधर गए हैं, वो ताज़ियत की है। जिस तरह ये जोशो खरोश से हमारी सीएम जो लगी हुई हैं, ये तो हमारी जो उम्मीदों पे बिल्कुल पूरा उतरने से ज़्यादा ही उतर गई हैं। मुल्क इंशाल्लाह 1.5-2 साल में अंसर भाई आप देखना बहुत ज़्यादा तरक्की पे जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मलिक अंसब आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त हार रोड में मौजूद हूँ और मेरे साथ सीनियर नायब सदर इत्तेफाक ग्रुप हार रोड जोन नंबर 3 शेख उमर हनीफ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि पंजाब में और वफाक में दोनों में मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें बन चुकी हैं। वफाक में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और पंजाब में मैडम मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, जो कि नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी हैं, वो वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ उठा चुकी हैं और पहले ही महीने मुख्तलिफ तरक्याती काम और अवाम उन्नास की खिदमत का सिलसिला शुरू किया है। शेख उमर हनीफ सीनियर ताजर रहनुमा है और नौजवान क़यादत है। उनसे जानते हैं आज के इस स्पेशल इंटरव्यू में कि ताजर बरादरी इस नई आने वाली हुकूमत को किस तरह देखती है, नौजवान तबका हुकूमत से क्या उम्मीदें वाबस्ता रखे हुए हैं और बिज़नेस कम्युनिटी चूँकि मुस्लिम लीग नून के हरावल दस्ता रही है, उनके जज्बात क्या हैं और एक महीने में जो तरक्याती काम पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत कर रही है, रमज़ानुल मुबारक को देखते हुए और दीगर मामलात को देखते हुए, उस पर उनकी क्या राय है। शेख उमर हनीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये बताइएगा कि कैसे तरक्याती काम आप देख रहे हैं और आवाम ने मुंतखब किया मुस्लिम लीग नून को पंजाब में और वफाक में, तो कैसी परफॉर्मेंस उनकी देख रहे हैं इस एक महीने में और क्या उम्मीदें वाबस्ता। जैसे कि आपको पता है माशाल्लाह मोहतरमा मरीम नवाज सीएम बन चुकी हैं। लोगों का जो व्यू था वो था कि जो हमारे वज़ीर आला जो वो शहबाज शरीफ होने चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत उनका किरदार वो दिन रात नहीं देखते थे, लेकिन लोगों को थोड़ी सी मायूसी थी। लेकिन जिस तरह सीएम ने हलफ उठाया मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने, और उन्होंने हलफ उठाते साथ ही अपने जो इक़दाम स्टार्ट कर दिए हैं, एक महीने के अंदर अंदर 1-1.5-2 माह हो गए उनको। दिन नहीं देख रही, रात नहीं देख रही, वो तो 4 हाथ आगे अपने चाचू से चली गई हैं। वो हॉस्पिटल में रात को 3-3-4 बजे वो क्या कहते हैं उसको दौरा कर रही हैं, कभी किसी थाने में जा रही हैं, किसी भी महकमे में, मतलब किसी भी महकमे में जो हैं उधर चली जाती हैं। और लास्ट टाइम भी ये जो फैसलाबाद में ये सानिया हुआ है डोर के फिरने से, तो देखें हमारे जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद चल के देखे, उधर गए हैं, वो ताज़ियत की है और उनको फ़ंड वगैरह दिया है, उनके सर पे हाथ रखा है, जो भी मामला उन्होंने किए हैं। उसके अलावा लाहौर में एक सानिया हुआ है हमारा, उधर भी हमारे कायद मियां मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ साहब चले गए हैं, वो बिलाज की तरफ भी गए हैं और उधर अपने अतीक साहब की तरफ भी गए हैं। उनके भी बच्चों पे सर पे हाथ रखा है और उनको फ़ंड दिया है और उनको नौकरियों की, उनके बच्चों की नौकरियों का कह के वादा करके आ गए हैं। तो इस तरह जिस तरह ये जोशो खरोश से हमारी सीएम जो लगी हुई हैं, ये तो हमारी जो उम्मीदों पे बिल्कुल पूरा उतरने से ज़्यादा ही उतर गई हैं। ये माशाल्लाह हमें जो नज़र आ रहा है, मुल्क इंशाल्लाह 1.5-2 साल में अंसर भाई आप देखना बहुत ज़्यादा तरक्की पे जाएगा। ये तो हमारी जो उम्मीदें वाबस्ता थी ना मायूसी की लोगों की, कि एक फ़ीमेल मतलब सीएम आ गई हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वो तो ऐसा कोई सीन नहीं है। माशाल्लाह हमें तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये सीएम शहबाज शरीफ साहब हैं या मरीम नवाज़ हैं। हमें सेम ही ऐसे लग रहा है जैसे हमारा ये काम नून लीग जिस तरह करती है, ये 4 कदम और आगे कर रही है। आप रमज़ान में बाज़ारों में जगह जगह कभी किधर कभी कहीं जेलों में जा रही हैं, उधर जेल में जो फीमेल है उनको आज तक नहीं किसी ने पूछा, तो वो खुद गई हैं उनको पूछने, उनके जेल का दौरा किया, मामला देखें, खाना। पहली बार वीडियो कॉल की सहूलत अब कैदियों को मैसर होगी पंजाब भर की जेलों में। हाँ जी, ये देखें ना, नए से नए इकदाम आ रहा है, देखें ना, नए से नए। इस बार राशन देखें, मरीम साहबा ने राशन खुद लोगों के घर पहुंचाने का काम किया, बजाय कि लाइनों में लगे, कोई दिक्के में, कोई रोज़े की हालत में बेहोश हो रहा, कोई ये जो मामला साने हो जाते होते थे पिछले सालों में, लेकिन वो अब नहीं होंगे, लोगों के घरों में पहुंच रहे हैं। शेख साहब, ये मैं पूछना ही आपसे ये चाहूँगा कि हुकूमत टैक्सेशन भी लगाती है
اور ایک مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے آئندہ چند مہینوں میں. ایسے میں کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ ٹیکس تو تاجر دیتا ہے, چھوٹا تاجر بھی دیتا ہے, بڑا تاجر بھی دیتا ہے. ٹیکس کی کیا شرح ہونی چاہیے اور کیا سسٹم ہونا چاہیے ٹیکس کا؟ کس پہ ٹیکس لگنا چاہیے, کس پہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے؟ کیونکہ اکانومی کو ڈیولپ کرنا ہے. ٹیکس کلیکشن جتنی زیادہ ہوگی اکانومی تبھی جا کے ریوائبل ہوگی. تو اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے لیے کیا دیکھتے ہیں ٹیکسیشن کا کیسا نظام ہونا چاہیے جو تاجر بھی ایکسیپٹ کرے, جو ایک دکاندار بھی ایکسیپٹ کرے, جو کہ ہر مکتب فکر کا جو اشخاص ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں؟ کیا سسٹم ہونا چاہیے ٹیکسیشن کا؟ دیکھیں جی, یہ ٹیکس کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ہے نا, ٹیکس دیکھیں انصف بھائی, دیکھیں ہر بندے کا اس کے حساب سے ٹیکس ہونا چاہیے. جو بڑا تاجر ہے اس کا اس حساب سے ٹیکس ہو, جو چھوٹا تاجر ہے اس کا اس حساب سے ٹیکس ہو. اب دیکھیں نا, چھوٹے تاجر جو 80 سے 90% ہے وہ رینٹس کی شاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں نا, ان آگے انہوں نے ورکر بھی رکھے ہوتے ہیں, ان کے پاس رینٹ ہی نہیں کمپلیٹ ہوتا, نکلتا صحیح سے, ورکر کو آگے سے پیسے دینا, تو وہ ٹیکس کیا دے گا؟ ٹھیک ہے نا, وہ جتنا وہ اس کی کیپیسٹی ہے اس پہ اتنا بوجھ ڈالے. تو میری حکومت پنجاب جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں میاں شہباز شریف صاحب, ان سے گزارش ہے کہ اس پہ زیر و غور کریں. تو یہ جو جس طرح بجلی کے بل اتنے مہنگے آ رہے ہیں, گیس کے بل آ رہے ہیں, ان کو کنٹرول کریں. جس طرح ڈالر کو کنٹرول کیا ہوا ہے انہوں نے, ڈالر آپ کو پیچھے پتہ تھا کبھی اوپر نیچے اوپر, اب کنٹرول ہو گیا. پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی کنٹرول ہو گئی ہیں اور کم ہی ہو رہی ہیں دن بہ دن. ٹھیک ہے نا, تو اسی طرح دوسرے معاملات بھی دیکھیں. ہارڈ روڈ کے تاجروں کی جو امیدیں ہیں نا, وہ نون لیگ سے ہمیشہ وابستہ ہی رہی ہیں, اور نون لیگ نے ہی ہمیشہ تاجروں کو ڈیولپ کیا ہے اور ان پہ سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور ان کو اچھی معیشت دی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے, تو ہمارے شہباز شریف صاحب انشاءاللہ ہمیں پورا امید ہے, آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی ادھر ہی ہیں, 1.5-2 سالوں میں یہ پاکستان بہت اچھی ترقی پہ جائے گا. جو پچھلے 3-3.5 سالوں میں جو اس کا بیڑا گرک ہوا تھا نا, اس کو اب دیکھو کور کرنے میں ٹائم تو لگے گا. تو انشاءاللہ میں ٹائم بتا رہا ہوں, کم سے کم 1.5-2 سال, کچھ 2.5-3 سال بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہمارا پاکستان انشاءاللہ ان کی حکومت میں ڈیولپ ہوگا اور آپ کو نظر آئے گا. بہت شکریہ. سینئر نائب صدر اتفاق گروپ ہار روڈ زون نمبر 3 شیخ عمر حنیف میرے ساتھ موجود تھے. آج نئی آنے والی حکومت پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کو مبارکباد پیش کی ہے, امیدوں کا اظہار کیا ہے کہ تاجر تو ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کے ساتھ رہے ہیں اور اب بھی بہت سی امیدیں وابستہ ہیں جو ٹیکس اسکیم حکومت متعارف کروا رہی ہے. اس حوالے سے کہا ہے کہ تاجر ٹیکس دینے کی ان کے اندر کیپیسٹی موجود ہے, آپ ان سے ٹیکس وصول کریں. جو چھوٹا تاجر شاید اس کے پاس اپنی دکان کا رینٹ دینے کے پیسے نہیں ہیں, اس کے لیے کوئی ایسی اسکیم نہ لائی جائے کہ جو وہ اس کی زندگی اور اس کا کاروبار پریشانی کا سبب بنے. آج بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ بھی کیا ہے. جی, رابعہ ویلفیئر ہسپتال, علاج و معالجے کی بھروسہ مند جگہ جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں. یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے. رابعہ ویلفیئر ہسپتال. مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کیئر نمبر پر کال کریں